Addicted to You. Ziak tu hi MSc Meicenau pang tereute ania. Chapter 3 ngai thlangu o. Inge moisha jole ita ningma changkai na nei lo. Kati chuak ve hlaka kanin mu hian ngatinge adu hunhuna hian minvina minbiak chatsa le tuwa nge momin ngai le. Katan changkai na umlo wang reng chuan alom tunge ni mishil ro kati che ama khoithe na hun cha ka nei lai hian min me ngur pa chuan aron ti thum le duta engma ka shil lo che isha na chan tur po omlo kati le mak arom chuak shoi mai enge mo heta te ron ti don reng le ka mu to lawang kha ka tia ma se ama so ka ron in lana a mel ka mu hian nimina thil thleng la kha kala shi chuak za le ngal voi khacha ka soiliang tunge ni mishil ro engwanga khatyang kha ichunga ti nge ni aron ti le shok ivan ni nom sek tak enge mo min so sek le idule voi ni po soila idule voi somnga chuang po soila ka shil om chuang lo che ka ti vele maka ka phone chu ka ipteya ka thun nga sok soka ama chu room zata mel rom pa chuan ka kalpela ma se ka bana run wanin min pot le le nga shok na tinge a hetia ngai oma nga tinge min ti boireng in mel mak na kan nei mi ma se chutyang nei tur chuan kanin mel shot box si lo taka nang hi ivan do he reu tak ni zana ka chante ka zota tu man kan college khan demian ti ming puan shelo chuan nang hian milo ti de reng ti na ni chu nui pa hian ka ti ya ama chu ka mel ang songa ma se nui po nui ve lo thinrim mel zat hian min en ngura ka nui top le ngal rai bok ka thona damdo inani hi zalo taka min ti emo min khoi ni chuan Dr. Marina ka shilanga a the chuak nga lang che muntina hian veng tu chatak takan oma an ve kwa reng bok nimi nai mu to kha min thlawat mai ro ka tile nga hlaka ma se anui chuak ngal hok mai Dr. Marina chu e shilanga chuan ke min the chuakanga nge niya iveng tu soite chuat min man betanga min chwa ti rang ve reu tak che hian tunge ka ni hi ishilo tak takem ni nui deuh pa hian aron ti chuak le ngal luka enro min man bet le tonia min tharo nge tinge idu hulna hian min vina min biak thatna chan chutyanga iti mai turpo ka ni hleinem dot min shila min she angini in soya khoi join nge ka chanchini shat ka shelo ma se hetang hian omto su kapa ka man tir to nge yang che kamita enlet ve kalpa chuan ka ti hlaka ka kutaman be na chu a thla a ma se reipo ni ma in kaban bula chuan domin banga chuan min nor beta ka ngonga ron domin min ron fo pani chu a oma chuan nemin katal waka ma se asod lo kher le ngal ataksa ka khoi theine lai ya chuan ka chuma ka beng boka ma se ain la sang du mya lo engwangin nge hetianga ka omchan ti min so tanga min haule bokanga chongna hun turte min pe ve la nangma chawai chongte chuan ikka khampalanga sin ka mui dek lau cha chuan aron ti thop supa ka thin phurang le tuk chu ka she thiam lo amit meng thuk le muan omruya ka mitaron enral chuan ka lo enlet ve ngal wata ka thin phui pa ngai lo ngatinge hetyang hian ni omna chan ka ti zoi sapa min noi suk pa hian ka hnara chuan ron fop le zewa dan ka tuma ma se ka chelei theimia lo le ngal inge mo omzia le Joshua karil ruwa ron langzoka ka thochwa khaka kalsun katuma ma se kasira chuan ron tingin banga chuan akutin ron indem khala lelam panga kal katum leya ma se aron indem khale nga za tho khapa khan engatinge ichala phone chan bel pai nei lawani lom ni ma se kathil mule shat kha soifya na kadu aron ti thum supa ma se o chang chuan chana du ti shat le boka ka thochwak ngal ha ka enpok endu to law nimina hospital a nge hian min ti zak towa tuna rap thlak zetin ka chunga hetyang hian omleya ma se alaka hian ka chaklo em boxi khongain hetyang hian ka chunga om to su ka mudu to lo che ka hlaw che ka shat ngai poini boxi lo ni khat kanin mu wang ringot khan ka laka hetyang hian ni om turani lo ka du lo bok ke po hian ka ti zoi sapa min man bele ka hlau le tu ka wang chuan azak noya chuan lutin damdo in chunga chuan katlan lut ngala ka mui chu ka hupa achangin ka toy vak boka kami padu tak nyal pon ala to lau khapa khana toka keima te hi ka intendon hialin ka sha washroom a chuan pein ka kut ka sila
ka mai chu ka phi boka thochhuak wakin dar thlang ma chuanin ka in ena nga tingi alaka khan ka chaklo em na chan ka mi padu em pon alati ngai lawati ya ka muya le ka bianga fu boka ma se ka dang ne si lo nilaw chu po nilaw ka chaklo zo ka ni katana hlo omti sherang chung si in kalabia a ama ka mural khan tlan chedai to tur ka niya ma se bia kala tum chal zel bok si ni ni khatlek kanin mu wang maya kalaka khatya nga chedon ani chuan naktu ka kan lawin mule thutani chuan engtin nge achet le zel ta kang ka ngai tuangam lo zok ama kha ka mule ni pon muloder makila chu chu atok cha aba ka omlo ka muto turani lo ti pal thil thuwa kanin mule ni pon ka tlan cha san to turani Cheryl po bang turin ka shil don chiang lu tuk ringot Laura tia ka mingamin auto ka sha jwal chuan ka hoilet ngal wata ka hnunga chuan tholop lop hian muani chu alouding renga angai na shelo zatin ama chu ka ena engi thil thleng omami ivan ron man mu omve ka ti chawele maya ka romol a chuan ka mai ka shuzui ngal bok Ivan maktak heta hian nga tingei om charchara Dr. Marina na zong reng to chenia a thinrim ma hian kalwatro nimin wangin ichunga lung oi to lo ro puisi bel chai du reng reng ami aron tia kameng chuak ngal kok mai ui ani take kawan han mol tak kalo thei ngil de lom tunna khoyange om chuan khonge ka phone hi ui ka che boy vek engtin nge min tiang le kawan kalngam lo tak hoi kwal pa chuan ka ti zung zunga kasira ka phone da chula in kasam te chu ka chul tha sok soka mani po ngak to lem lo chuan washroom atang chuan katlang chuak ngai la milo kal san to ni chuan ka thil ton tur chu athim don rap thlak chiang lutuk nimina khan kanin muwa ka cholnia min mu ni chuan I chawlo topani kha ti in min zilin min hau thina abikin keima ka chunga alung oi lo to na sabok si tuna min zong le ngal boka engtin takpum pel thayang mo ka duty na mun ka thlen ma cha chuan Dr. Marina le Demia na in bia chu ka mule nga zata min mu ka hlo lu tu ka wang chuan rang zatin ka hoilet le nga la biruk na tur ka zong ngal rai bok so pa bok chu alakal lo ka ti enge Dr. Bula so na soyang ka van ning tak nga tinge nimina chang khan ka che chha thei tak em mai le biruk na tur ka zon kwa lai chuan washroom lama chang chuan mani chu aron pheya miron mu ral chuan aron tlan phe ngal oi I thleng dai tuang chu ti na kalain enge heta hian ilola din reng vakal vatro shemna thwa ni doni du lo chuan ti in kabana chuan ron wana ma se ka potlet ve nga sat nimina kalokal pui mi panen son imbezo pho se chumi zwa chuan ka kalang engshemna po ni se kapum mayang ma se anin byak zo ma chuan ka kal lawang ka tia ka hnung lam chu ena ka kai chatha te hi akhur dar dar theina mule tuma byak lo so abula tuman omreng reng lo I muswal zo ka ni lo mo aron tia phoksha in ka hoile ta ma se Dr. Marina bula chuan tuma anla omle chuang me lo nichin khan anin benge yelum ka mu chiang alum ma se om to lo tawa ka wakalange engma ron soi lo lang chuan ka thi chiang otang ka tia thochwa khakin ka inhera Dr. Marina lam chu ka pana ka zamlu tukhi ka ti theidon hialin ka sha Dr. katlaya ka tipal klo thei ngil da ya abul ka thlenrwal chuan kon ngalin in thlashung zat chuan ka ti chhuaka ka kutchu ka mer zui ngal vak bok a chaye adot lia chuan thlengnon to su se miron zui nga don nya hun ka nga vak lawa muang swang che aron ti zui nguta kalom lu tok chu thochwa khakin kamamo tur chu kala a ka duty puita chuan an kut zung pui chu aron ti pira kanui chhuak ngal hak bok kanpu nen khan engin zom na ngei nei stepa kan chho ral chuan aron tia angai na ka shat lo ema wang chuan ama chu ka en chho ha a tu kan pu mo tungei soi hi ka shelo reng reng ka ti chhuak sap boka deimya na nen khan engin zom na ngei nei aron ti non le supa a soi ka sha thiam chia e khapa khamu ka sha engin zom na ma kan nei lo nimina khat chuan kan naw dam sam lo wangi na ai na ka saka chuan ana thona boss berania ti tur soi angin karun suya ka tinga sep khapa tilawin kapu emoti tuangche kapu mo mase engwangin aswal je shewelawani kha alandan angot kha ni law ka ti chale nga zat kapu ka ti na chan tur pakhat ma hi omlo shim khatyang mishing swale rap thlak lu tukha ka beng hian a chanchin a shewe deuh zia le nga la ka shengun malmal to hle boka I chong kam veng phim khuro
doktor dangin an sha ni chuan boina itok nge yang ani kha misatlia ni lo he hospital nei tu ni ya a enkol mek tu po ni tuna hian nimina in pahnia inron kal rola wangin mi hian an soi sep sep to chia vo ina alo kal le chan po kha nimin thil thleng chingfel tur chawin ani aron tingal nguta he hospital nei tu hi mo mase nangmai ni renga ni lom ni ngatinge amani tak thuta kati chuak ngal vaka mase ka aurin ni tu ka wang chuan ka moi chu ka huple ngal vata nurse dang ron chu khla te chuan min en deuh shek shek le ngal ke chu a ai o tu mai chau ka ni nimin kha avoi ni ron kal na chawania ila mulo po ni ma na I chong ka kha veng phim khur tuang che aron tile nga sata makka tile tuk chu ka ang phau renga nimina akal chan kha ka she thiam lo renga ni tu mai po khan an sa bok sia kalo en lam satla ave top le ngal boka ma se he hospital nei tu hi alo ni renga makati dan chu soifia ngai na po ka shelo zok nichin loka ka chong khum dan kha ngai to a za hian ka zak rungoi ngoi ka thu soiwang khan ama po kha anwe za hiar ani kha ama man tir tur angte khan kala soi zui boka hei hama ka zaka ni pon ka thengil turani ama ka mu to lo chuan engkim a chave ka ni mai loko doctor pona thu so ka va belo ka nge kan lu don po kha na thu to har satna nei ni mai the kan chwa don chuan ka tia arem ti wang chuan chu nu omna lampan chuan ka phei nga la atyang ken chu ama hian da a chu khur dar dar boka ama chuan ka thu thla akut khur chu ka khoi saka akut la chu asa em le ngal kapi ka chong hi ishe thei ti ro heta hian engei tia ka ti dam da pa ka o ashe thei ni nge yang muang changin niron ena min hlau su o ka chan pu yang che enge heta hian ni tia a ai chang jok chuan ka ti leya akut ka von na ka kut chu akut le lam chuanin aron vuan leya a hoi kwal boka ka fa pa ka zonga aron tia a hoi kwala a chak lo mil ang reng bok sia a khur dot dot boka a chal chu ka khoi saka asareu phian boka a khwa si ka ni nge yang ifa pamhing chu min shila ani lo pon engi mokini neyem ama byak theina tur ka tia miron en leya a ku chu la sonin abula thu thlenga phone om chu aron la kha a phone ania chuan ama zokin ka phone tereu te keng da ya englawanya nula a phone hi ka ena chuan alo ka son da ya lo thon mel se thian ron tia ama chu nui pa hian akut sali tuk chu ka mer wanga hetianga khosik hian engtin nge mu an kal sen thei zok le ama a chawak box si lawa ti dan ka van shelo takem I phone number chu shaim isha chuan heta chang hian kan bianga chuan alo kal ngal mai do na lum ka tia ama ha dam theinan chuan kanuya akhwa sik box sia ma se damdoi ka perix ngam ngot si lo imo nula ka phone number kalo keng lawa aron tia phone chu ron la imo ka phone number chu ina ka da lekha ka sia ka I hak ang ha midang an lo kala khatya ka soi khan min nui vak vaka nang chuan min nui ve don lo ti ro lo thon mel set chuan ron tia kalu ka thing ngal vata engwanga ril ru che nge mu an ni chin le an tan na kan ti ve thei to ka niya har san an nei ni chuan kan thei ang to ka puitur kan ni nui zat mai lovin kan nui ma in siam tu pathian kan ngai to ma sa tur ani an ni kan nui zat ni chuan ama po kan nui zat ti na niya shemna chu an pum pel hau lawang kan nui ve me lawang che heta hian I number chu kalo zonga nga a chuan kan bia nga ifa pa chu alo kal ma yang o lo tur om me lawanya katidam da pa bunga tin rang sa thian phone chu mirun pe amit menga dulin a mai te chu adang a chawti hairwal ni lo phone chu met engin contact a chuan number om chu ka zonga kan nu tia in save chu ka muwa ka kol ngal boka kol lak rol chuan mang an mel sa thian anu om na chu ron zot ngala ka pn chuan kanui varvara kapu heta kabula oma third floor khan lo chawla balcony lama chang khan iron kalanga min humayang kalo ompuitla donya katia aron kalngal tur thu soin phone chu offa kapi chu thil omza ka shilfia ngal boka aron nui veta kanu tia mi pa ori ka sha jwal chuan thau chuak ngal fatin olo chhuana lampanga chuan ka hoi pheya mi pa pakhat hi man mo zataron tlanin anu chu ron ko angai twa za thu chu asoi ngal vata kanui ngal hak bok kapi chuan afa panunga chuan bengin heta ko om dai lom ati chave maya
miron ena kalo nu ngal ver ver boka kalom lutuk kanu milo en ko saka wangin lom thu shil ngai na chepo ka shelo ti in aron ding chwaka nui pa hian kalu chu kalo thing ngal fata a haw lutuk ka ti ve thei to kalom ma se kho si ka neya damdoi kalo pengam tok bok si lawa damdoi pek lai nei chuan pewa tro u o ani lo pon doctorin ron thei reng ania ka ti chwak sapa kan ron in check up zo che a damdoi chu kalo pengal donia kalom lutuk ringot athil en kwal du hian alokal sang le dei zela aron ti le ngala kanui chwak ngal haka i chwa pui pon akuta kai tla tola chete pon hla to mya su o chuan hei hi I phone ania min pe ya ti in phone chu alama chuan kalek phei ngala o nia chwa hian phone kan ve chal hi adu china kalom lu tuke amuta chwa to mailbox ya kan kal phot mayang pui theina che kan nei ni chuan kanin mule huna ka pui nge nge yang che aron tia kalau bungal ngat bok an kal don chuan kapi chu ka bai bai ya lim ti sha zet hian min nui ver ver boka akhwa si ka wangin akal cha thei wak lowa ma se afapa chuan apom chuak ta boka iwati chave tia kadara minron khoi tu chu ke ena twang pui lo ni reng mai kan ti ve thei to kalom kapi te en zui reng pa chuan ka ti chuak nga se pa midang chu ni se khatyang khan tu man ti ve ho lawang nang hi chu minang lam takini bik chang alom aron tia kaner ngal wak ringot ini nom tyang khan soi ve za su zialu tulka nga rap milo puite shemnania keima chuan ka ti zo theilo ti in abana chuan ka kut ka rol luta step lam chu kapan pui ngal mok mok boka Maria vo in khan Joshua khan glory ne na anin chen thu ron soya an message vel min sar tira alo be to chem ka ko la chang theilo wa azin le thu tamuni le bazar an cham en kwal pa chuanin ka tiya kabula rondingin adong cha cha chu miron thlan puya anna ti tawzek le ngal Maria amak kabyak chu chu shelo mi an cham da thlak dot pa chuan ka ti chuak chata azwar tu chuan dim turin miron shil nga zat bok kasha renga lom I chiar tur ka zong mek ani hi I do theilo lutuk an cham khalo thlang mai mai la ni chu phone met mol mol pa hian ron tia thochwa khok pa in an cham pakhat chu kala loka min pek sak turin ka tinga zat bok khai hi kalpa in charo glory miron biak na nia arun chap boka keipon soipui cheklo tum meka arun ti ve boka a phone chu kala a ka bazar beka chu ka pengal boka voina Joshua local novel ayem biak na ni om takani voice ron thon chu ka play masa a ka benga chuan ka da ngal bok keima min biak ngam lo thule shomati zia thu te ron soya a thinlung ana thunen lam chuan a chap boka atu soi chu min ti chap ve che pani an message in thon chen kha chu ka chiar boka nga tinge min biak ngam lo na chan yang le phone pek pa chuan ka tinga sepa an pan in kara har satna thlen chuan keima miron bia a engkim min shila kein ka thei to pin kalo fui ve chin bok ma se tun chumi ro chu min bengam hau lawa engthil ngi anena chuan soyang le o Joshua na du zia che sha a ilaka a in thiam lawan yang chu chu tyang bakin ngai dan ka nei lo enge mel ponga chu tia lo wati thot thota glory pon athil ti swala pom vek towa han ngai dam ve mai om a hun nu nga ni to le ngal mere pot swan aron ti ve ngal laka ka to chuak ngal hak poilo kanai don lo tho zan in khohar in chu nu le pa kal zanania ka kal don lo thowa kawa kalanga kawa betiang damdo ina lut lo ti ro katia tomato kg som thumani ti aron soiri ka sha dwal chuan mere chu ka pot peng le nga zata bazara tot boxia kanin nek per lop lop mai aron soidana chuanania ma se athil to na wang hian ataksa chawanga alu le hla om tak zet kan mel ponga mai mai chu ka biak le thei ma sak ber huna ka hawanga ka mu hun huna ka soi sa changot bokang aron tia ngoi tura shilin tomato chu thlang turin ka shil zui nga zat bok college kan kalai chang to in glory hian Joshua hi adu em towa amangai zia po acha zia in voi tam takatilang chin bok ma se Joshua ro chuan angai sakve haulo anu ka hne naron kala anat na nei te miron shil boka ahun nu nga ni to thunen ahun nu nga chuan lim taka anun man tir turin miron nge na ni tinin glory chu achak lo tel tel boka atir chuan keipon ka du lawa Joshua tan ahar sat karin don wanganya mase kachunga enge thlengpo ka shelaw ka ngai twa chian paule ka khongaya re dam to don lo ti shat phei chuan a shom tak zet
Joshua chu thil engkim shilin glory tilim turle ama ompui turin ka kaltira natnakara po alim mel kan mu theya mase achaklo tel tel tho thil thlenga wang chuan alim ema anui mel mu tura tamboka achung te lim melin hlimna min siama achan chu an fanu hi a hun nuanga thinlung hlim taka an mu wanga ni Joshua hi kaduwa kepon an omdan ka mu in kana ve chin tho katilangai lo mai zoka mase a thei chung chuan hlimse ka du miawa mase Joshua zok hian a thei to lo lutuk hi boina an nei pha fawa ke ero ama du lo angin kalang tangar ngar a har sa chin tak zet mase glory lim mel chuan min ti lim ve tla sia hun nei tam to lowa a hun nei chun lekhi lim takin om ve se ka du pui tak zet ka chung te ka shil nge ya mase ani ro chuan ka thil ti hi a tha thu min shil thung tu ma pek thei lo hlim na ipeya dam thlak hlel na po nei to lo chu dam reng chak na ipeya chu ba ka hlu chu om hlei nem mishing nun na chu a hlu sin ti in min shil hial ani kha tian tiang keipo karon kalveang ma zwala te bia kan tum chinanga kan mel ponga chu abe thei mai the sin mampui ka shilanga Joshua u kan bek tir chin don ya ani sha a marei chuan ron tia chongka chang lawin ka bungal ngata dar sari vela kalo bia chenga chuan ilokal meidon ya ron pan che ai chuan ron kalla arem zokin ka sia ka tia ka bana chuanin aron beng ngal pop ringota itivezia tikhan scooty keng turin me shil lenga scooty khal chwa pelo lutuk wanga ni ti hi ka sha ve vek o phakar thelu tuk mai aron ti nga hlaka enge chulam po ni lo in lama karon kal chuan kwale duangai don sin a hau tak mai mai chuwang chuan kan inai ron kalanga anai dai zok boka ka phakar wang po ni lo nui pa chuan ka tia a ho kher le ngal nu bin chu om lo o tila a om chhun kha a chhelu tuka kalei du lowa ti ina dokana chuan bazar bek chu ka ngat ngal chora ka da na le tuk chu ka twai zui ngal vut vut bok poilo kama mo lem lo mai theya ipa khan le turatia chuwang chau chu adang akim vekami surf te sabun te aron tia bazar bek chu alama pot phein thil om chu a phor chhuak ngala ariti mai lo chu adang chu kim vek kadar na le tuk ringot min le nem tir lu tuka arit hlom ro puisi solai koya son ka kwal dik lowa kalaron tlu zui chep katia anui chhuak ngal hak haka mami ti hina changin le khai donga I khuma ka da to va enro aron tia mami mo tu mami nge niang o kanai don lawa ma se zan in chu kal chwana tur ka nei loka merenian kanya kan rei lawang apoi mo lutuka kapa deu ti lo la ho lo mi ka ti le ngala o aron ho har deu mai the va in thlak ro I thom no kha suk tura da ngala abal ve ka ni kha chuan mun kha lo hol ro o ka hol man to lo aron tia bungutin chauka chang chuan ka chhuaka kongka a kanarun lut ka mu rwal rwal chuan abana kain karum lama chuanin ka pot phei ngal dor dora enge u ti swal ka nei mi aron ti ngal vaka o ti swali nei I ti swal chu so company nai mu le I thok so ni bang ngala ka du inbox so a hlo om lutuk itan po hlo om thei chu chu mania ka sha chwani chu wang chuan bang ngala ka du kut in kwang kwa ngal at chuan ka tingal tan tan makti mel sa thia miron en ngala u enge shata nga tinge ka na thote chu isoi sel tak bo so ka sha chiang ka tan hlo om na pakhat ma nei lo midang zong ain min ngai na ti po ka sha a chuan min jing ve em bok alung oi lo deu nge ni aron ti ve ngal chata angai na cha chu amang changkai don je ngalom ka sha chiang bang ngal ro ka ti chuan bang ngala ni mai I u hian I that na tur ka soya ka thu hi zo mai ro u imak e mai ngidanga po ka na tho hi ka tuina zonga ni wangin min pompuin min fuiza chin boka ma se tinge tuna taka khatya ngai omle si min ngai na ka ti khan swalama kok lo ana thok ka ni na anga min ngai na chawania ingai angkha engma omlo aron tivin vele ta chata Cheryl ka tingal wak aron thu chwa khaka engwanga ka tu sohi oi lawa min hnyal ka zel nge moni ani sheple u engtin pon soima la kana thona chang hian san chata ka omlo ni chuan ka bang don haulo ingai angkha engma ni lo ngai to chun som to su aron tile a karuma chang chuan a chwak zui ngala ka to chwak ngal hak bok engwanga ka to soi ka oi lo tat nge moni ani le keipo khatianga min ti the ni chuan kanau din hun chu ader thong don ti hi ka chiang boka engtine mo tak chuan ka sha tir nge nga yang
zana chuan Mary nen Glory te na chuanin kan kala mase anuin anom lo thu le anom na ashat lo thu in min changa kan pani chuan kanin enreng ringot boka mase nu shwai anui niya akal na chu shaturi ni sin khongain akal na sha chuan mi shil ro achunga engi mo thlinga nga sin katingal wata mase alu thing char char keipon ankal na tur ka shebik lo mi shil lawa beknen khanen chwaka aron tilea an atitlat an itia tu emonian chuan ani changalom mi pange meichha chu tal chui siang ti ro nu shwa isha dang ang chu mi shil ro katile ngal wata a tho chwak ngal hoka a mai te chu atwai pot boka na tinge thil engma hi akal tran thei me lo le Joshua la ka bi pop thei box si lo tlaya chang khan ka chai char char towa ma se sui sho fa in ti char char o Joshua khan ya khoya emo ashwai tur thu so ya ngai to lo turit min shil boka asoi dan khat chuan doctor mu pui tur thu so ya chu bak engma ka shelo ankal na tur tak nyal po ka shabik lo darat vela min lo bek tur thu so ya mang an mel sa thiana ron tia Mary chu ka pot changa mampui chuan abetuem ti chu ka zot ngal sat poka upon arak swak don ti abula soi thu min shila chu bak engma soi chuang lo alo kolun ngak ve to pila chuan engkim ashat vek mayang doctor en konadong turin nge ashwayang thil danga aron tia thochwa khakin kasamron tla chu ka toy chau puata ka hlau thong ani Mary soyang khan doctor en konadong turin nge niyang thil dang wang so kin a shwai chuak thil chalawati lo sham ka be sei tak setani dara tarik don po chuan kol chu aladong chuang lawa keini pon biak tumin kan chai reng boka mase atlang thei chuang lo o hey message ka dong tia nu shwai na ron soirwal chuan a chutna bula chuan rangzatin kan chu phei ve ngala message chu ahonga Joshua number ani wangin rangzatin ka kholet ve ngal wata mase sui sho fala in ti thau boxya he pa hian engthil changi moniti tumle kapi ifanu chu lo ngai to du su doctor chaber ber ka enkol tir dona kar khat nuwa kan lo let liang hemi number a hian ifanu chui betheyang ti chu ron thona number nen lam anwaya chuan thlaka omboka Glory nen an thlaka ni annui sa nga ma se ka thinlunga thik na ron omngal thunga Mary po shilo chuan ka chutna chang chuan thau chwakin ina chang chuan ka chwaka scooty kan hunna lampan chuan chakthei angberin ka kalboka engwangin nge tuna taka hian ka thik tak mai in ngai mel taka thlan lak dun te le limel zeta annui te chu kamit thla arun langa kakal chak zwal sau bok Laura enge shata tinge engma soilo wai chwa dai ti in Mary chuan ka kala chu miron podinga ka ma chuan ron ding ha chat tinge khatyang khani oma I chapami aron tinga zat ka thochwak ngal ham hama anthla ka mu khan ka thik tak zatani engma po min shilawin an chwaka in ngai mel takin thlan la duna ka thil ti hian min volet me kani hi Joshua chuan alo du manani nge yang tuna po adam nan doctor tak tak enkol tir don boka mase engimo tak chu min shil ve turania sin ngati nge engma min shil mya lo le ka ti chwak ngal hapa Laura ithil ti kha achalu tukalom mi anhun nuanga besena thari sam saka tu ma pek theilo nang chuani peya tuna chuan adam le thei besein ahun mangnge bokanga ingai angot khan Joshua polo omlo mai the sin nakina aman engkim chu aron soifya le vek mayang aron tia chu thil chu thlengei turin ka bese ni karinga ka bese bok ma se zan ina ka thil muwang khan karin na chu atlem to lutukani hetiang omtur hi kanilo ti chu ka shamaria ma se ka thik thlat si hetiang hian kala om ngai lo engma min shi lowin a chwa puya chuan indu mel taka an thlak dun chu ka muzui boka ama chu biak theilowin om boka ka ngai to sia hi a shevengem kami padu po ka nei ve theilowa voina khan engkim a fel vek to tur thu min shila sin ka ti chuak le hapa ka cha ka hlau lu tu ka wang chuan ka he chu ka pet fan fana ma se omzia omlo kher mai he khovela hian kamit tu hi engtika ama kadang zo ngai lawang yom dan tur chu ka she thiam ma se thil englam zonga thirtum sham sham la chan chatak wangin thil po lo ti mai the sin engma kan hra chang bik si lawa ke pon biak dan tur klo zong ngar ngarang chap su o ti in miron kwa ngala ma se kamit tu chu zoi muangin alwang thareng thau midang hlimna turin kami padu chu ka kaltira kumtam tak kalongak ve towa ma se
nu shwai min ngen na wangin engkim chu a cheta vek sia atir chuan ka hongai lo adam rei to don lo wangin a hun rei lo te chung kha hlimse ka du pui ve thawa ma se a hlimna chuan a taksa siam tha a tuna po adam le thei be se na nen doctor enkol na dong me ka ni oma alom om tak zet ma se ke ve hi engtin ye ka om ta kang nimina ka vina wang che khan o ti pal ma se itu soi kha adik lawalom chutyang chu kan boss mi zia ni lo tuna bel nu ne ya a bel nu chu a chi hlum lo chawa sin chuan kei po hian du zong ka nei ve vek boka min ngai na dan chu pu in thok tu ngai na a chutyang zong chu chuan ka na changa bang tur chuan mi shel to lawang ti ro kanaw chuan ka kutwan me win ron ti ngala o ka sha e inna ai tuizia po ka sheboka bang turin ka tilui to lawang che ma se kha pa ming le chanchin shim shim kha chu ka shadu to law kan soi chuak ve ve turani law ka tinga se pa dar thlanga chuan ka in ena ka mi chu builu ka dark circle lian set ka nei bok ni zana joshua voi tam kol ka tuma ma se a theilo message po voi za chuang ka thona ma se omzia om chuang law a in wan tik char chara tun thleng pon ala chhar lo bok karil ru hazia le ama ka ngai to sia hi ashe vengem le ti te chu ka ngai to a mre po chuan abyak thailo thomi ron shila ma se thei to pa chu a chan te byak thei tir tur thu ron soya a chan te singa hian tu ema ber chuan sha tan nei nge ngai turani man boy in siam zo chuan lo chok pheilok ro o ipain engema soidu ne ya kanu in ron ti chuan ka man chep to thu in ka shila ka dark circle vela chuan foundation tlem azong ka noi ve ya kamit builuk mai ti re tum chuan makeup dang te po chu ka mang ve boka tlem chuan azia to bok ruma changa ka chwa ma chuan joshua chu ka text leya ni zana ka message thon te po kha pakhat ma la sin lo ala sin ero nimina ni dai to thunga I chanchin engi mutal min sha tiri tum lawem ni engkim a chove kangi ti kha ngatinge engma min shili tumya lawa adi piya ahman kan pani thlak chu enin ka phun chuak sapa ka phone mai chu chulin ka tho chuak ngal hak boka kain siam zo to wang chuan sitting room lama chuan ka chuak pheya anwa in an lo thu vek to kawa thu thlak ve rwal chuan an pathum chuan chiang zat mai hian milo en chupa kamel kwal zak zak bok engeya ka tianga milo en vaka ka maya hian thil kai omami ka mai khoi pa chuan ka tingal wata o ome ti pa chuan kanu chuan kamit noi chu ron khoya aku chu en ngala makeup omani hi nui de hlek pa hian ron tia ka thu ve te reng nen an lo muman le vek tu mole ha hei chumo dark circle ka neina salut tuka chu wangin ka mang ve mai mai ka mangai lo top poni hleinem enga tinge in lo bai ve faka soi turin nei chuan soiwa tru nakatlai don ania ka ti chuak lia ya an pathum chuan en lo sham sham ka tum ve boka ma se kamit sir chuan kamel zok zok tho nu le pa te chuan fa te ta na chatur kan du veka nuam sataka anom theinan theitop kan chwa vek chin bok chuan keini po hian in hlim nan chuan engpo kan tiang a chan chu kan hun lai chuan nangma ni angrwal kan ni hian kan chen ve theilo lo lama na tho nga ya kan ei tur tho chwa nga ya re thei takin kanom boka kumla no pangte si in puitlin zir kan nga ya chutiang nei tur chuan kan chung ten kan thinlung min ta sham sak chin nangni po in wanglai hi chu am takin mang ula in hlimel kan mu theina ni don phot chuan engma ti she kan nei lo ma se am takin mangru kan ti khan suana nen in nun chopo ru kan ti lo inni tin nun man chu I suanen in mangdun turania a tha zongin chuan vo in hi in una nu thi chamani angin lo ho ma tum ula engi mo kan ti sakdon nya a thlan te pot lo kan ngai towa kapa chuan ron tia kan vai chuan kan bungal ngat ngat kan upa ber hi ka pian ma cha hian a thia a mel po kan mu man ve lo a thi chanan soi du ngai lawa ma se zo reng kan tum chuang lo kan veng mi te chuan anung changa tha in a fel zia thu a chanchin kan zo in a sha apyak in min shil chin mu ve ka chak zwal sawa ma se he khovel ka mel shat ma le khovel eng ka mu ve ma in min cho san towa a chanchin bak lo chu min nu chha lo bok ka pa in thil dang engemo fiam thunen chuan a soi hluta na katlai che pa wangin ngai thazo lawin ka chwa sana damdo in ka thlen rwalin ti tura tam thun lo soi ngal boka man mo thlak taka mi zai tura om thunen damdo in chung chu abwain abwai nuai ka ti mai mi song song chu an che boy vek ni hian ka muwa ke ero chu phur na chete ma ka nei lo
nurse pakhat in hliam wangin kau mai turan om lawa operation room alut turin Dr. Marinan Miron tia ka intifel sok sok ka luta inzai chu an chen ngal ti bok ka thom no vela chuan thisena kai ve nual boka kan zai chungin doctor te chuan kan mi zai apoi mo zian soya ma se ke ero chuan karil ru ka pe ve hlei theimia lo kan zo chuan ka zoi ema wangin inti har turin damdo in kota chuan ka chwaka kan china chuan vur kalam ngal bok chuthleng ol oma chuan ka chuwa ka phone chu phor chwakin Joshua bok chu ka text leya ma se ka message pakhat mala sin lo second tik po chu lang to thosia WhatsApp chang chuan chwa ka tum cha chu DP in thlak thu chu ka mungal wata rangzetin ke ena glory bianga akis lai thlak chu amanga ngoi ringin ke en reng about ka chek ngal wata ka RC ti in lo thlak to boka ka phone chu met thimin ka thochwak zui ngal hak online jeng si in ka message sin lawa kan panilan na DP chu thlakin midang bianga a phone a manga about katana athlak chin chu midang tan athlak tabuka tuna chuan engma soi ngai lovin thil engkim alang chang vek to mi hlimna tura ka thil ti chuan pum khata siama atira du lo hle ma se alo mangai ta a lompui tur ka nia ma se ka lompui theilo ka thochwak ngal waka ka phone chu met eng la in achata chuan ka luta online lo in ti kwaw bok ma se ka message pakhat ma sin lo status apem ti ke ena nichin lok khan lo apa ka ti pal ti ringot hi ka viwa chu miral cha chuan a delete le ngala rangzetin achata chuan ka luta message ka thon tur ka type mek lai chuan adp le about chu bo ngal vek senti chu ka meta ma se one tik chawani min block hepa hian min block ani engtin nge theizuk engtin nge hetyang hian min bum theizuk nimin loka engkim apa ngai vek tur thu min shila ma se tuna khatyang khan omle sia number chu me chwakin call ka tuma ma se call theina thlengin min block vek ani nge yang ka ti theilo mang ang zatin message chu ka chuwa ka thona adang chu ka chuleya ma se engma thleng chuang lo hetyang hian ka chunga ti su a theilo khongain engkima feldon thui soi kha ikyanga pohun kalamang ve man lo sin hetyang hian ka chungai ti theilawang ti in ka phun chuak sepa ka hoi kwal raya ama ka byak nge nge ngai ni ka byak nge nge ngai ka vur eila chu pain ka thom nuak nen chuanin ka tlan chuak ti ti ngala ka kalna pok en lo get ka chwa ma cha chuan tu emo hi ka su dota leya chuan ka tu sop ngal noi bok Lora rondi thum sup tu okasha twal chuan ka hoi chuak ngal wata Joshua mokatia ma se lo ni lo tho chwa po tum lo chuan ke en chho renga kamang ang le chi ali tuk chuan engma min ngai to tir hlei theilo I chayem ti sup pa chuan kabula chuan aron thutla a ke ero chuan kalo en ngar ngar thunga miron khoi tumra chuan akut chu kalo da son sak ngal wata hemi pa hi ka hlat tur mi pa kha ni ka tlan sa san tur mi pa kha min khoi su ti pa chuan ka chu na chang chuan ka thau chuak ngala room chuak shok pa chuan aron thau chuak ve ngal vut kal le ngal tuma ka pen tur cha chu ka bana ron wanin alama chamin pot pheya ka taksa chu athle kwal ngal ruaya heng thom nothisen kanen hian khoya kal ngei tum ichunga hian enge thlenga lora min ngai to amel zat hian ron tile supa min von na kut chu ka thing tlangal wat I boy lo na tur tura hian boy za su ti makin kalkatuma ma se angai te bokin min pot let le a ka boy lo tur thu chu ka thu ni chuan nang hi ka boy nai ni reng bok aron ti le ngut ka soi to kha I boy lo na tura boy to su min ti boy to su min kal ti ro min thla ro ka ti chu ka ti chuak ngal chata kalunga ron che thar thut nge ni ka chap chuak zui ngal hoka kamita tak chu miron en ngal wata ke ro chuan thom dang ka siam le ka hlau tuk chu ka he ka pet fan fana min tharo ka ti chu ka ti le ngal chau boka ka thla ho lawang che ti zui show in alama chwa min pot pheya a o ma chwa min kwa betin nget zetin ka ko nga chwa na chel boka ke ero ka zoi lutuk chu tal chwa ngai na po ka shelo ichunga thleng me shil ro ka tu khuma ron dom pa chuan aron ti thop su pa min phasna ni min phasan dot min shila ka ring ve sin ma se min buma min phasan ka thil ti wangi min phasan to ka ti chuak ngal chaw min kwa nget sawa ke ro chuan akora ka pot ngar ngar thunga tuin nge hetyang hian siam che soiro tuin nge siam che aron tile shoya ma se ka chang theilowa ka soi thei bok heklo min kwa na changa tal shan tuma chet ka tumral chuan zonga ti shoi ri chu ka shenga zata Joshua oni
rang zetin min kwa na chang chuan katal shanga gate lam ka hoirual chuan ama chu ka hmuwa thinrim ti sha zet hian kan lam chu ron pana heta engtin nge om the engwangi nge khoingam zoka kan bula ron thlen rual chuan ti shokin deimia na chu aron hnek ngal popani chu